बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फरवरी की 5 तारीख है। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। अब से ठीक 70 घंटे के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन में हमने बहुत सारी नई चीजें देखी हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमने अपनी जिंदगी में पिछले दौर में देखे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ हद तक बज़ाहिर तौर पर दी जाती थी मुख्तलिफ पार्टियों को कि वो अपनी अपनी कैंपेन कर सकते हैं, अपनी अपनी रिलीज कर सकते हैं, अपने अपने जलसे कर सकते हैं। लेकिन ये एक अनोखा इलेक्शन था जिसमें सिर्फ एक पार्टी को इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जलसा करने की इजाजत दी गई, ना किसी रैली की इजाजत दी गई, ना किसी कट की इजाजत दी गई। इसके बरक्स दूसरी तमाम जमातें जो थी, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सबको हर तरह की कैंपेन की भी इजाजत थी, हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा था। लेकिन फर्क इसमें यह था कि अवाम की भरपूर शिरकत वहां पे नहीं थी। अब अवाम एक साइड पे खड़ी थी, पार्टियां एक साइड पे खड़ी थी। लेकिन बहरहाल बादल नखास्ता से या कुछ भी करने से इलेक्शन का दिन आखिरकार आन पहुंचा है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से जो अपने नौजवानों को, पाकिस्तानियों को पैगाम दिया है, वो यही पैगाम दिया है कि आप लोगों ने इलेक्शन में वोट डालने हैं। ये इस पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इस पे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि ये जी इलेक्शन के बाद क्या करेंगे, या इलेक्शन वाले दिन ये क्या धांधली करेंगे, या इलेक्शन वाले दिन ये क्या कर सकते हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कि तमाम नौजवान, तमाम पाकिस्तानी बाहर निकलें, अपने हक राय दही इस्तेमाल करें, वोट डालें। जो वोट की पर्ची है उसकी ताकत है। ये ठीक है, टेक्निकली कुछ रॉन्ग कर सकते हैं, कुछ डिफॉल्ट कर सकते हैं किसी नौबत पे जाके, लेकिन जो वोट की पर्ची है वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आखिरकार सूनर और लेटर उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे नौजवान, अगर मेरे पाकिस्तानी बाहर वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि वोट इन्होंने डाल लेने हैं, आपके वोट इन्होंने जाली तरीके से डाल लेने हैं, वो आपकी उमंगों के मुताबिक नहीं होंगे। इसलिए खान साहब ने जेल से फरमाया है कि मेरे पाकिस्तानी बाहर निकलें, 8 फरवरी को अपने हक राय दही इस्तेमाल करें, किसी से गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है, पुरअमन रहे, अपने वोट डालें और वोट की हिफाजत करें। अब उम्मीदवारान से है कि वो अपने अपने पोलिंग एजेंट किस तरह बनाते हैं, किस तरह उसको मैनेज करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का, आम अवाम का जहां तक तल्लक है, उनको वहां पे वोट डालने के लिए बाहर जरूर निकलना चाहिए और उम्मीद भी है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो लोगों का जोशो खरोश है, या लोगों में जो जिस शिद्दत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं या वोटर्स हैं, वो जिस शिद्दत से वोट का इंतजार कर रहे हैं, कि वोट वाले दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम जुल्म के खिलाफ, जुल्म के निजाम को, जबर के निजाम को सिर्फ वोट से ही बदल सकते हैं। ये एक शऊर है जो खान साहब ने आम अवाम को दिया है, लोगों को दिया है। जो जमातें आज तक सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के नारे लगाती रही थी, या उन्होंने ये बाई डिजाइन एक तरीके से, एक पॉलिसी के तहत अवाम को गरीब रखा था। क्योंकि जब गरीब बंदा होता है तो उसके जो पेट की भूख है वो उसको शऊर को कंट्रोल कर लेती है और वो उससे उसका शऊर छीन लिया जाता है, फिर उसको गुलाम बना के रखा जाता है। ये हमेशा से ये पार्टियों का यही था कि हमने रोटी, कपड़ा और मकान से आगे इनकी सोच ही नहीं आने देनी, वहीं पे रखना है, ताकि दो जो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं ऑफ आवर सोसाइटी वो अलग अलग नजर आए। लेकिन पर खान साहब ने जहां पे शऊर दिया नौजवानों को, और लकीली खान साहब का जो दौर है उसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत जो है वो अपना इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने पहले भी काफी दफा गुजारिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा नए तजुर्बे किए हैं, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और उसकी बेसिक वजह है, उसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो यूथ है, जो तकरीबन इस मुल्क के 65 से 70% यूथ है, जिनका 8.5 करोड़ वोट है, वो यूथ इस वक्त जो है आइडियोलॉजी है इमरान खान साहब की, वो उसको अडॉप्ट कर चुकी है और वो अपने तौर पे एक मुकम्मल टीम इख्तियार कर चुकी है। अब उस यूथ में जो एजुकेटेड यूथ है, उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे इस भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई है, क्योंकि जलसों की इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत तो बिल्कुल नहीं थी, रिलीज की भी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा नई चीजें, जो डिजिटल जो है कैंपेन, वो चलाने का एक नया रवाज कायम किया। उसमें डिजिटल जो है वर्चुअल जलसे किए हैं, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और वो इतने भरपूर हुए हैं, लोगों की इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन हुई है कि दूसरी जो जमातें हैं वो दंग रह गई हैं। इवन के जो हमारी जो माशाल्लाह जो निगरान गवर्नमेंट है, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, किसी तरीके से
عمران خان کی بات، پاکستان تحریک انصاف کی بات عوام تک نہ پہنچے، لیکن لوگوں کی پارٹیسپیشن اتنی تھی، لوگوں نے وی پی این لگا کے یوز کیا، لوگوں نے جس طریقے سے بھی کیا، لوگوں نے بھرپور شرکت کی، اور یہ بہت بڑا کاشن تھا جو دوسری جو اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں جو ہمیشہ سے لوگوں کو یوز کرتی رہی ہیں اور عوام کو نیچے رکھ کے ان کے ووٹ کو استحصال کرتی رہی ہیں۔ بہرحال وقت گزر گیا ہے، اب سے آج رات کو میرا خیال ہے کہ وہ جو کمپین ہے اس کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی دن وہ آ رہا ہے جس دن عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب عوام کا فیصلہ جو ہوگا اسی کی طاقت ہوگی اور اسی نے ہی چلنا ہے۔ یہ بالکل یاد رکھیے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے عوام ووٹ ڈالیں اور ان کی کاؤنٹنگ نہ ہو یا غلط کاؤنٹنگ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کی بالکل بھرپور کوشش کی جائے گی، کی جا بھی رہی ہے۔ مختلف ہیلو بہانوں سے یہ بتایا جا رہا ہے جی آپ ووٹ ڈالیں گے بھی، پھر بھی رزلٹ تو ہم نہیں دینا ہے نا، ایسا نہیں ہوگا۔ گو کہ ابھی نئی خبر آئی ہے جی، جو ای ایم ایس سسٹم ہے، جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ ان کے پاس رپورٹ آئی ہے جی کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اوکے، نہیں کر رہا، لیکن ہمیشہ انگلش میں کہتے ہیں ڈاکومنٹ اسپیکس لاؤڈر دین ہیومنز۔ وہ بندہ جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے، سسٹم کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ووٹ کی پرچی ہے وہ ڈاکومنٹ ہے، کین ناٹ بھی، جو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، وہ ریکارڈ پہ رہے گی اور وہ اس کی طاقت ہوگی۔ اور اس طاقت سے یہ جو مافیا ٹولہ ہے یہ اس طاقت سے ڈرتے ہیں کہ یہ اس وقت عوام جو ہے بکھری پڑی ہے، اور مختلف ایون کے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو مختلف کیسوں میں سزائیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ کوشش جو بھی کرتے ہیں، ان کی قدرت ان کی کوشش ان کے پلے میں ڈال دیتی ہے۔ اب 31 سال کی سزا ہو چکی ہے عمران خان صاحب کو، اور جو آخری جو سزا دی گئی ہے عدت کے کیس میں آلریڈی اپنے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ وہ لیگلی رونگ ہے، وہ شرعی طور پر رونگ ہے۔ ایک عورت اور مرد جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، عورت جب کہہ رہی ہے میں نے عدت کا پیریڈ پورا کر لیا ہے، تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، اور اب تک تو بہت سارے بہت بڑے بڑے علماء ایون کہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنے زیادہ تبصرے آ چکے ہیں کہ اسلام کے اصول کے منافی ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان میں دین اکبری یا دین عسکری جو ہے وہ رائج کر دیا گیا ہے۔ بہرحال میں اس لیول پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن یہ ڈیفینیٹلی رانگ تھی۔ یہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ ایک شرعی نکاح کو غیر شرعی جج بیٹھ کے نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ یہ جو بنیادی اصول ہیں، انسانی بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے جو قانون میں تو ایسی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پریشر میں تھے، یہ چاہتے تو یہ تھے کہ ایسی اب بیانیہ بنا دیا جائے، ایسا اتنا زیادہ گندا کر دیا جائے، اتنا زیادہ کریکٹر اسیسینیٹ کر دیا جائے عمران خان کا کہ لوگ جو ہیں وہ اسے پیچھے ہٹ جائے، لیکن ہوا اس کے الٹ ہے۔ بہت سارے جو صحافی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی اب جو گورنمنٹ کے صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ہمارے پلے پڑ گیا، اب لوگ ضد میں ووٹ دینا شروع کر دیں گے۔ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے، آج ہی رپورٹیں آئی ہیں، 2-3 جو سرویز آئے ہیں جو خفیہ طور پہ کیے گئے ہیں، یقین مانیے کہ ان کی رپورٹ کے مطابق 182 سیٹیں 182 سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف آؤٹ آف 266 266 میں سے 182 سیٹیں جیت رہی ہے۔ ایون کہ مسلم لیگ نواز گروپ نے جو سروے کروایا ہے وہ بھی 165 سیٹوں کا ہے۔ مسلم لیگ نواز اپنے پورے حربے استعمال کرنے کے بعد، پورا مینیپولیٹ کرنے کے بعد، پورے اپنے سورسز استعمال کرنے کے بعد 32 سیٹیں بھی جیت رہی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی، جیسا کہ عمران خان صاحب نے فرمایا ہے، کہ تمام نوجوان، تمام پاکستانی باہر نکلیں، اپنے ووٹ کا رائے استعمال کریں، اپنے ووٹ استعمال کریں، کیونکہ آپ کا ادروائز آپ کا ووٹ انہوں نے استعمال کر لینا ہے، آپ کا ووٹ انہوں نے جعلی طور پہ استعمال آپ کے خلاف کر دینا ہے، آپ کے امنگوں کے خلاف کر دینا ہے۔ اس لیے میری بھی گزارش ہوگی کہ ضرور نکلنا چاہیے، اور امیدواران سے بھی یہ گزارش ہے کہ الیکشن کو مینج کریں۔ وہاں پہ آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں، جو الیکشن ایجنٹس ہیں، وہ ڈیفینیٹلی موجود ہونے چاہیے، اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کریں گے کہ ان کو اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم پولنگ ایجنٹس جو ہے ان کو مختلف جگہ سے اٹھا لیے جائیں اور ان کو کیا جائے۔ بہرحال یہ ابھی عوام میں جو شعور ہے، عوام میں ایک بیداری پیدا ہو چکی ہے، اور عوام بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ میں ویژول بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں، یہ مختلف جگہ پہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے میں سیالکوٹ کے آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں جہاں پہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، یا خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ان کی کیا پوزیشن جا رہی ہے۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग समेत मंसूबा साजों के पैर उखड़ चुके हैं। आपने कायम रहना है, आपने वोट डालना है। यकीन करें कि आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि बहुत बड़े बड़े अवान जो हैं वो इस वक्त रूल रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को बाहर निकलें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक तरफ तो ये कुछ जो बकाऊ सहाफ़ी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम किया जाए, या कम अज कम ये किया जाए कि जो हो रहा है इसका कसूरवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसमें बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, हमद मीर भी उनमें शामिल हैं। हमद मीर साहब ने आज इंटरव्यू किया जो सुलेमान अकरम राजा साहब है, और उन्होंने अपनी बात को घुमा फिरा कर रखने की कोशिश की जी कि इसका कसूरवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्यों ना ऐसे होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल होती और मिसाके जमहूरियत साइन किया जाता। ये क्वेश्चन किया जी सुलेमान अकरम राजा से। अब वो बहुत पाए के वकील हैं और उम्मीदवार कौमी असम्बली भी हैं लाहौर से। तो उन्होंने जवाब दिया जी कि आपका मिसाके जमहूरियत की क्या हैसियत है जब एक ताकतवर जो बंदा डंडा लेके बैठा हुआ है उसके सामने वो उसमें शामिल नहीं है, तो वो जिसको चाहेगा वो जब मर्जी आप जितने मर्जी मुआहदे करते रहो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा जब तक ये हमारे पूरे सिस्टम में ये चीज नहीं आएगी कि कौन कौन अपनी लिमिट्स में रहेगा, अदारे अपनी लिमिट्स में नहीं रहेंगे, मिसाके जमहूरियत छोड़ के जो मर्जी करते रहें, इस पे किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल चीजें जो है चल रही हैं। इत्तद वाला जो केस है उस पे रिएक्शन बहुत शदीद है, लोगों में नफरत बहुत ज्यादा है कि आपने करैक्टर असैसिनेशन करते अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए दूसरे बंदे की फैमिली स्ट्रक्चर तबाह करने की कोशिश की है। और मैंने अभी खबर आई है कि औरत मार्च भी हो रहा है, कल से इस्लामाबाद में औरत मार्च भी शुरू हो रहा है। औरतों में, मर्दों में, उलमा में बहुत रिजेंटमेंट पाई जाती है कि यार आप इस लेवल पे गिर सकते हो, इस लेवल पे गिर के आपने जो है फैमिली तबाह करने की कोशिश की है, इसका तो इस्लाम का स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया। बहरहाल चीजें जारी हैं, देखते हैं। इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे चीजें आइन और कानून के मुताबिक हों और पाकिस्तान तरक्की करे और प्रॉस्परस हो, और हमें इसको देखना नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।